And by Elise Martinez, give it a round of applause. Runners up, Devon Mary Verso. Patricia Makatuha. And now let's welcome Alfred Nayeli Nina Franco, grade 2 section 2. Let's give them a round of applause. The junior and Alexa May and Florida. Our research, United Nations Organization, and this United Nations Organization 2024. Overwhelming, no? Kaya ang aton nga mga muses subong so daw bago lang ko nika-experience, yan daw pinagid ka pair ari diri subong. No? So that is a very let us make this activity a very memorable one. But before we start with our activity, I would like to acknowledge our guest this afternoon, Councilor Dexter Sinedo. Palakpakan nyo man. So despite some busy schedule, Kagawad Lida, Ligada. Palakpakan nyo man si Kagawad. No, si President Noel Donguines. Di palakpakan. And together with the PTA officers, PTA officers, parents, ari diri subong, and of course,
Our DPN family, BBE family, arat din asubong nag-uniform, palakpakan man. Palakpakan nyo man. Okay. So, siri subong kay man may mga conflict man, may mga attend sila sa mga meetings, no? So, sige lang, kay ti ari man diapon ang tanan matigayon bisan wala, no? Matigayon ang aton nga programa. Again, mayong hapon sa inyo tanan. Joy and pride that I extend a warm welcome to all of you. On this special occasion, our coronation day of Mr. and Miss UN 2024. Today we gather to celebrate not only the culmination of a successful fundraising activity, but also the spirit of unity, diversity, and excellence that defines our school community. The Mr. and Miss UN event has been an incredible journey where pupils have showcased their talents, their passion for leadership, and their commitment to making a positive impact in our world. This day marks the recognition of our winners, but it's also a reminder of the collective efforts and shared values that makes us stronger together. To our distinguished guests in being part of this remarkable school event, we are excited to celebrate the achievements of our Mr. and Miss UN 2024, and we look forward to the inspiring leadership they will continue to bring out to our school community and beyond. Once again, welcome and make this day memorable as we crown our new ambassador of leadership and service. Thank you once again, and God bless us all in being part of this remarkable school event. We are excited to celebrate the achievements of our Mr. and Miss UN 2024, and we look forward to the inspiring leadership they will continue to bring out to our school community and beyond. Once again, welcome and make this day memorable as we crown our new ambassador of leadership and service. Thank you once again, and God bless us all. Of the candidates, also, British Corner Live. Of the candidates, also, British Corner Live. For maybe request the teacher advice. James is kindergarten 2 student, and Aria Green. Is Mrs. Gina Itabugos. Okay, our top 3. Our lister in this, okay, our top 3. Our lister in this. And Rachel. Grade 1. To the principal of Villa Victoria, sa natong honored guest, ang Guinness, sa mga teachers, no, sa Villa Victoria. Sa inyo tanan-tanan diri may hapon gid, and thank you for inviting me here, no, sa pag-proclaim and serenade subong hapon diri sa inyo. Actually, this is my very first time to serenade nga 51 kabilog. Ang pinakadamo o again serenade 38 lang, ari 51 pagidya. Grabe. So congratulations for a very successful event sa atong Mr. and Miss UN, and thank you again sa pag-invite din sa hapon. So hindi na ako magpadugay pa. Thank you again. God bless diretaran sa inyo sa Villa Victoria sa elementary school, and God bless sa inyo rin. Thank you again.
akin. Binuhay muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y muli nag-iba, puno ng saya sa lahat. Di maaring iwan-wala na mga bigil, laban naman paano po ika'y na mismo kusang lilisan, paano ba? Kumuwala ka sa buhay ko, kung pag-ibig ko'y maglaho, paano na kaya itong mundo? Sa oras di makita, pag ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya itong puso? Yan ang maaari natin sadyang matatanggal habang ko'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang pag-ibig ko'y para lang sa'yo matatagpuan. Larawan mo, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko'y sa tuwing ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. I've been spending some time thinking I'll be alright. Don't know if I could really make it tonight. Then wake in the dawn, come down, then I stop. Thinking about you is almost breaking my heart. I don't know where I went wrong or what's going on. Lately I've been missing you so. Baby, you don't understand. Our love lies lost, but you still holding my hand. Oh, and then you walk away just tonight. I want you to stay. You're turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. You're turning me on, you turn me around. You turn my whole world upside down. There's a look in your eyes, must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more so insane. But my love couldn't wait much longer. You just would smile and take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time, we'll be together.
again. I can't let you pass me by, just can't let you go. Let me say the things and say the words to let you know. I would rather say the upwards words than lose you. If love fades before it can come true. Just let you go. Let me say the things and say the words to let you know. I would rather say the upwards words than lose you. A faithful love, faith before it can come true. So you touch my hand. You're the one I can't wait to see. You're here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. It tastes so dark without a glimpse of you. But you came into my life, you feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love, it's like the sun, the lights of my whole world are in silence. Okay, thank you so much. Again, let's give a round of applause to our City Councilor, Honorable Rizal. May we call once again our current Dale Blanca. Our 34th Rizal. May we call on Lisa Blanca. Selby Assis. Runners up, Zach Ramses Spirit. Runners up, Zach Ramses Spirit. To this, our 24th Rizal. Nobody can stop us now. Healthy habits tuloy lang natin. Sama-sama sa wellness. Pagkakalaman. Portions. Uminom ng gatas. Para mainit sa
pagpadala mo sa sining putubot na ginhatag mo para sa kalipay sa tanan. Kasubuman kay Kagawad in charge Education Committee nga wala manuntat sa aton sa pagsuporta. Kagawad Ligada, thank you so much. Kasubuman sa aton nga Kagawad Japikway kung sa iya nga nagpag-support man nagpadala diri sa mga hapon sa kay Sir Marlon Villanueva, thank you so much. Sa mga nagbulig sa sinikahiwatan nga maging successful, sa mga kagawad kagsugong man sa atong mga councilors, Councilor Derek Palangka, salamat gid. Councilor Undar sa pagpadalaman sa suporta, salamat gid sa inyo tanan. Kasubong man sa teachers sa Villa Victorias Elementary School, nagapasalamat man kami sa inyo man nga bulig. Sa sini nga hapon, naga-welcome gid ako sa inyo tanan nga ini nga kahiwatan ginhatag sa aton mga parents nga matigayon ini ang aton project. Parents, madamo gid nga salamat sa inyo nga wala untat sa pagbulig sa aton eskwelahan. Kasubok man sa amon PTA advisor Ma'am Robet Makilan, thank you so much ma'am sa amon paggiya sa paggiya mo sa amon. Sa akon kaupod GPTA family, salamat gid sa inyo tanan tungod sa pagpulaw bugtaw na tigayon ini sa paghimakas naton ini tanan nga ini nga kahiwatan nga mangin successful. Sa mga kabataan nga wala man untat sa pagpractice ang ibang ginakapoy na tungod sa kadamuon sa sini first time nga nagdamo ang aton kandidata kabay pa nga sa dason si Councilor Dexter na nakibot ko no kay ang iya nga ginakatuan nga school sa UN is ang pinakatayo ng 38 mga diras na something nga 40 pero diriya sa ato nagdobli nag-80 ka bilog ang total ang babae is 51 naman kung sa kagay na sa akon kung pila nagkulang ang iya ko ng flowers ng pahapon pa siya para lang ang matigayon. Thank you so much Cons ng sinido sa pagsupport ngayon. Madamo nga salamat sa inyo tanan kagmayong hapon. Padala mo sa sining putubot na ginhatag mo para sa kalipay sa tanan. Kasubuman kay Kagawad in charge Education Committee nga wala manuntat sa aton sa pagsuporta. Kagawad Ligada, thank you so much. Kasubuman sa aton nga Kagawad Japikway kung sa iya nga nagpag-support man nagpadala diri sa mga hapon sa kay Sir Marlon Villanueva, thank you so much. Sa mga nagbulig sa sinikahiwatan nga maging successful, sa mga kagawad kagsugong man sa atong mga councilors, Councilor Derek Palangka, salamat gid. Councilor Undar sa pagpadalaman sa suporta, salamat gid sa inyo tanan. Kasubong man sa teachers sa Villa Victorias Elementary School, nagapasalamat man kami sa inyo man nga bulig. Sa sini nga hapon, naga-welcome gid ako sa inyo tanan nga ini nga kahiwatan ginhatag sa aton mga parents nga matigayon ini ang aton project. Parents, madamo gid nga salamat sa inyo nga wala untat sa pagbulig sa aton eskwelahan. Kasubok man sa amon PTA advisor Ma'am Robet Makilan, thank you so much ma'am sa amon paggiya sa paggiya mo sa amon. Sa akon kaupod GPTA family, salamat gid sa inyo tanan tungod sa pagpulaw bugtaw na tigayon ini sa paghimakas naton ini tanan nga ini nga kahiwatan
nga mangin successful. Sa mga kabataan nga wala man untat sa pag-practice ang ibang ginakapoy na tungod sa kadamuon sa sini first time nga nagdamo ang aton kandidata kabay pa nga sa dason si Councilor Dexter na nakibot ko no kay ang iya nga katuan nga school sa UN is ang pinakatayo ng 38 mga diras na something 40 pero driya sa ato nagdubli nag-80 ka bilog ang total ang babae is 51 naman po sa kagaina sa akon kung pilang nagkulang ang iya ko ng flowers ng pahabol pa siya para lang matigayon. Thank you so much Cons ng sinido sa pagsuporta. Madamo nga salamat sa inyo tanan kagmayong hapon. Ladies and gentlemen, let's give them a round of applause. To stand here in the center. Okay, please front. Very good. May we call on our new Mr. United Nations 2000 to stand here in the center. Okay, please front. Very good. May we call on our new Mr. United Nations 2000. Give him a round of applause. Let's give her a warm applause. Palakpakan na siya. Nagwapa ka niya. No words can best introduce these wonderful persons that I've known when I was living in Victoria City. So no further ado, our proclamation speaker for this afternoon affair is no other than Honorable Councilor Dexter L. Sinido. So let us clap our hands to our proclamation speaker. Good afternoon once again. So sa liwat mayong hapon kag again thank you for inviting me here sa pag-proclaim and serenade sa buong hapon. Kag sa liwat, thank you gid sa mga dutay ng bulak na nakupi. So, congratulations sa inyo. Especially sa atong teaching staff, kay Advisor Ronnie Constantino, kay Kagawad Nida,
Igada, and Kuya Watubo. So sa liwat, thank you, Gid. So, by the power vested upon me, by the authority given to me by the school, by the principal, Sir Ronnie Constantino, I now hereby proclaim the Mr. and Miss United Nations 2024 Prince Von and Gia Hart Lineth. Congratulations. Thank you. Kumating na stand lang. Okay, congratulations. Please stand. Smile sa ila makakapoy sa buong. Okay. And for... Miss UNO 2024. Gia Hart Lineth and Rendon. Miss UNO 2024. Gia Hart Lineth and Rendon. The in charge, the PA officer, to assist our top 5 for their royal achievements. Ladies and gentlemen, our participants, as they parade their costumes with pride and joy. Wala pares? Ilang pares mo? There you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan naman din ang muses and escorts natin. Ano pare na, wag ka